Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah SPD MHum. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Sarjana Pariwisata Universitas Imelda Medan. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 1, Bahasa Inggris 2, Bahasa Inggris 3, Workshop Studi Bahasa Asing, dan TOEFL. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Bahasa Inggris 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 Pariwisata Universitas Imelda Medan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1 yaitu 1. Mahasiswa mampu menguraikan dan mempraktikkan ungkapan greetings and welcome the tourist. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari Introduction of English for Tourism. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari Tourism Organization, Promotion and Marketing of Tourism. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan dan mempraktikkan ungkapan making reservation. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan planning tour itineraries. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu mempraktikkan percakapan asking and giving direction. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis hotel. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu mengungkapkan ungkapan atau expression of handling telepon. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan job of tour guide, operator, and manager. Agar tercapainya proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini, ada 3 tahapan yang harus saya siapkan. Yang pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, saya harus mempersiapkan RPS, mengurutkan poin-poin yang paling penting untuk disampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama yang harus saya siapkan adalah capaian pembelajaran, dan dari capaian pembelajaran ini kemudian mengurutkan capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian diturunkan lagi pada sub CPMK, lalu saya membangun perencanaan metode pengajaran berdasarkan topik yang telah ditentukan, dan kemudian saya menentukan 14 topik pertemuan. Selanjutnya, di tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang harus saya siapkan adalah menyiapkan bahan ajar seperti modul, buku ajar, PowerPoint, jurnal, ataupun pendukung yang lainnya atau sumber yang lainnya yang mendukung pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terhadap mahasiswa dengan menggunakan metode Student Center Learning, yang artinya pembelajaran berbasis mahasiswa. Pembelajaran Student Center Learning ini kemudian saya kembangkan kembali menjadi Discovery Learning dan Problem Based Learning. Ini akan disesuaikan dengan topik pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Dan untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya melakukan proses tanya jawab, kuis, debat, dan juga memberikan feedback kepada mahasiswa. Dan di akhir pertemuan, saya memberikan penugasan kepada mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok dengan tujuan untuk membangun atau menunjang pemahaman mereka kembali tentang materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, di tahap evaluasi, saya melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester ini diadakan di awal atau setelah 7 pertemuan di awal, dan ujian akhir semester ini dilaksanakan setelah 7 pertemuan selanjutnya. UTS dan UAS ini diadakan atau dilaksanakan secara model sepada dalam bentuk esai. Kemudian setelah ujian tersebut selesai, saya akan memberikan penilaian kepada mahasiswa apakah mahasiswa itu mendapatkan nilai A, B, C, ataupun D. Selanjutnya, saya bersiap menjalani monef mata kuliah dari Prodi. Lalu di tahap akhir, saya melakukan tidak lanjut atas temuan monef dari Prodi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Berikut merupakan gambaran proses belajar mengajar di kelas yang dapat disimak pada video berikut ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class.
Good morning, ma'am. How are you today? We are fine, thank you. And you? I'm pretty well, thank you so much. But before we start our lesson today, let me check here first. Who isn't not coming today? Nothing. Nothing. Okay, let me check you ya. Manda, Present. Nabila, SM. Arif. Oke, Agus, Yondra, Jafar, Amanda, Present. Merin. Present. Oke, semua hadir. Oke. Today our topic is about reservation, but before we going to discuss about it, do you know about reservation? Booking. Okay, good. Reservation in bahasa means pemesanan. Okay, who ever made reservation? Siapa yang sudah pernah buat reservasi? Nanti? Okay, ya. Let's check your PPT. We will discuss about reservation. Okay, this is definition of reservation according to dictionary. What is? According to dictionary is the action of reserving something. Keywordnya reserve, memesan. And then in making reservation, it can be done free. Okay, at the airport, it's to reserve room. No, at the airport it's to reserve ticket. And then at the hotel, it's to reserve room. And then the last is at the restaurant for to reserve. Untuk pesan apa di restoran? Food and drinks or tables. Biasanya ini buka puasa bersama, you always reserve at the restaurant, right? Okay. And our focus today is about hotel reservation. Okay, what is hotel reservation? Siapa yang sudah pernah pesan kamar di hotel? Okay. Nah, hotel reservation. Reservation means a blocking of particular room types for a guest for a defined period of time for a particular guest. It means that the hotel sites block room type of for guests. Jadi pihak hotel memblokir sebuah kamar yang dipesan oleh siapa? Guest, tamu, untuk waktu yang tertentu dan untuk tamu yang tertentu. Nah, ini berdasarkan types of room. Types of room in hotel. Menus. This is apa nih? Single room. And then double room. And then twin room. And then triple room. That's all about types of room. And then in making reservation at the hotel ada namanya contract of booking. What is contract of booking? Contract of booking it's contract atau bilateral contracts between hotel and guests. In hotel sites, the hotel must provide the specified room. Okay? And the guest must agree to pay all relevant charges. Maksudnya gini, dalam making reservation di hotel ada namanya kontrak bilateral. Kontrak bilateral itu antara pihak hotel dan tamu. Pihak hotel harus menyediakan kamar yang harus dipesan sesuai dengan pesanan si tamu, sedangkan tamunya harus mau membayar semua apa yang harus dibayar? Biayanya. Oke, biaya selama dia menginap di hotel. And then modes of reservation. Ini ada dua, written mode and verbal mode. Written itu secara writing, tulisan. Letter, fax, email. You pesan hotel melalui written mode. And then verbal mode atau oral communication. This is in person or telepon. In person means you meet someone directly. Secara langsung kamu datang ke hotel. Okay? But in telepon menggunakan media telepon. Okay. And then
Types of reservation ini ada 3. There is 3 types of reservation: tentative, confirm, waitlist. Oke, tentative apa? Tentative, it means hotel has booked the room for guests on his reservation request. Jadi ini pihak hotel harus menyiapkan atau menyiapkan satu ruangan kamar sesuai dengan jenis yang diminta, tapi si pemesan belum bayar. Bayarnya kapan? Bayarnya setelah waktu yang ditentukan. Oke, kapan dia masuk, dia baru bayar. Itu namanya tentatif. Oke, paham? You get the point? And next, confirm. Ini berbeda. It's different with tentative. Confirm itu artinya the hotel has received and set the guest request for a room and has booked that room for the guest specified stay dates. Ini dari bayar duluan. Oke, jadi pihak hotel sudah menyiapkan kamar yang sudah dibayar atau diminta oleh guestnya. And then ini yang kelas apa ini? Mary? What is reservation? Oke, siapa yang bisa paham? Who want to explain about this? Oke, silakan, go ahead. Please stand up, please. Jadi kamar tamunya itu belum tersedia di saat ini. Jadi kamu harus menunggu sampai kamar tersebut tersedia, ready. Oke. Dan akan dikonfirmasi kepada kamu. Oke, good job. Give applause for me. And next, this is special expression in making room reservation. In making reservation ada dia making reservation and handling reservation. Making reservation, you make reservation. Handling, kamu bagaimana cara menangani. Handling biasanya itu pihak resepsionis. Making itu biasanya tamu. Oke, ini contohnya, I would like to reserve a single room. Okay, and then could I reserve a family room? And then could you tell me how much the rate per night? And may I know your rate per night, sir? Ini making reservation. And handling itu kamu yang menangani. Contohnya, good morning, Grand Asia Hotel, can I help you, sir? Ini handling. Ingat ya, modes of reservation bisa di 2. Apa tadi? 2 kinds of mode reservation. What is it? Modes of reservation, written mode and verbal mode. Ingat ya. And this is handlingnya. Good morning. What can I do for you? May I have your name, for what date, and etc. Okay? Bisa? You get the point? Any questions so far? Okay. I have an example of dialogue. I want 2 of you come in front of the class, please. Nabila and 3, Rizky, silahkan. You come to the class, in front of the class, please. Nabila as receptionist and Rizky as Andi Pratama. Silakan. Go ahead. Good morning, Grand Asia Hotel. Can I help you, sir? Good morning. I would like to reserve a single room. Yes, for what that? From July 17 until 20. Let me check first. Oh yes, we still have room available for 2 staff. May I know your rate per night, miss? For single room, the rate is 250,000 rupiah per night. Does the rate include breakfast? Yes, the rate include breakfast and service charge. You want to service now? Yes, please. May I have your name and address, please? My name is Andi Pratama.
Bilal Street, North Sumatra. May I have your room number? My phone number is 0813 7556 8442. We look forward to your visit. Mr. Rizky, thanks for calling us. You are welcome. Okay, give applause for Nadia. Okay. Next, from the dialogue. I said before, in making reservation ada making and handling. Where is making reservation in this dialogue? Who knows? Making dialogue. Raise your hand. Okay, Madeline? I would like to reserve a single room. Okay, you get 1 point. Good job. Handling reservation. Handling, okay. Angel? Let me check first. Oh yes, we still have room available for Tuesday. Okay. Ada lagi? Making or handling telepon? Making and handling reservation. Ini, may I know your rate per night, sir? This is making or handling? Handling? No. Making reservation. And for single room, itu apa? Handling. Mesti diingat, making kamu yang guestnya. Handling itu resepsionis biasanya, okay? And next from this slide, may I have your name and address, please? This is making or handling? Handling? Okay, handling. Okay, my name is Andi Pratama. Itu apa? Tadi ditanya, may I have your name? Berarti making. Kalau dijawab berarti handling. Jangan lupa lagi ya tuh. And next, this is the question. Okay, who knows atau who will the answer this question? I will make you atau give you 5 points maybe for this slide. Okay, what is the dialogue about? Siapa yang bisa jawab dari sisi sini? Okay, Vigo, let's. Making of reservation. Okay, good job, Vigo. You get 5 points. And the second, who will answer the questions? Where does the dialogue take place? Kira-kira di mana sih ini dialognya? Dia siapa? Berlin? Okay. Ada Grand Asia Hotel. Grand Asia Hotel. Okay, Grand Asia Hotel. Kita keep ya. Another opinion? Where is the dialogue take place? Di mana sih dialognya ini, by phone atau directly? Ada lobby hotel. By phone. Oke, berarti moodnya apa? Written atau mood oral communication? Mood apa? Verbal mood. Oke, kenapa verbal mood? Because apa? Oke, melalui telepon, bukan secara ketemu ini ya, bukan in person, tapi by telepon. Tapi moodnya itu oral communication. Oke, next, how long will Andi Pratama stay in the hotel? Oke, Budi. 3 days. 3 days. Oke, tanggal berapa ke berapa? Oke, did you remember? Arif. Oke, good job. Is the room available? Yes? Oke, dia mau pesan room apa, yang jenis apa? Types of room? What types? Single room. Single room. Oke, where does, next question. Tadi Budi ya, you get 5 point. Where does Andi Pratama live? Bilal Street. Oke, Agus. Bilal Street, North Sumatra. Oke, good job. And next, how much is the rate per night for single room? Berapa harganya satu malam? 250. Bahasa Inggrisnya? 250,000 rupiah per night. Oke, good job. Apakah termasuk harganya itu input breakfast dan yang lainnya? Yes. Oke, next.
that's all about our presentation today. But before I close the materi today, siapa sih yang bisa menyimpulkan, who can make summarize from this materi? Oke, siapa? Tunjuk tangan. Oke, Marilyn, silahkan. Maybe you can stand up. Oke, stand up. Yes. So the reservation is about the process of booking or reserve something. Okay. Reservation can be done at the hotel, restaurant, and train station, and the airport. So there is 3 types of reservation: tentative, confirmed, and my place reservation. There is 2 modes of reservation: written mode and verbal mode. Okay, thank you, Marilyn. Give applause for Marilyn. Okay, that's all about our materi today. Thank you so much for attending the class. See you later and have a nice day. See you later. Vinala Hotel, how I can help you? Hello, I'm Julie. I need to reserve a room. Do you have a room free from January 5th to January 4th? Yes, we do. Would you like a double room or single room? I'm not sure yet. How much in the room? It's 5 to 100 and 1,000 per night. How much is it the single room per night? For 400 to 1,000 per night. You know, I'm looking for a nice room. For which of the 2 do you recommend? I go with the smaller one. The single room is much nice and 2 people can stay in the room. I'd like to reserve that one. Alright, we've made the reservation for you, and how will you be arriving? Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran saya pada mata kuliah Bahasa Inggris 1. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.